Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ani bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sahabat Khalil Studio yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kami masih bisa melanjutkan video sebelumnya, yakni ulasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bab fadilah membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Bab pertama, bab kedua. Namun sebelum kami bacakan, mohon dukung terus channel kami Khalil Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah taran den riwayatake saking Dewi Aisyah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anha saking Aisyah. Den riwayatake apa qolat dawuh qolat ngendika sapa Aisyah. Aisyah ngendika qala Rasulullah ing lafat qala Rasulullah. Qala wis ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngendika alladzi yaqra'ul Qur'ana ila akhirih ing lafat alladzi yaqra'ul Qur'ana ila akhirih. Alladzi utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wa huwa hale utawi alladzi iku mahirun wong kang pinter bihi kelawan Al-Qur'an iku ma'asafarati bareng sertane pira-pira malaikat yang dadi utusan al-kirami kang mulya-mulya al-bararati tur kang bagus-bagus. Sahabat Khalil Studio yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari Dewi Aisyah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, sementara ia pandai, ia cerdas dalam membaca dan melafazkan ayat-ayat Allah, kelak ma'safaratil kiramil bararah, ia akan dikumpulkan bersama beberapa malaikat yang mulia lagi baik. Waladhi utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa huwa hale utawi alladzi iku yatata'u kang elan sapa alladzi fihi ing dalem Qur'an wa huwa utawi alladzi alaihi ngatasé Al-Qur'an iku syakun wong kang abot lahu kang iku tetep keduwe alladzi ajroni utawi ganjaran loro. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abdul Husaini lan Imam Abdul Husain rupane Muslimun Ibnul Hajjaji Ibnul Muslim Al-Kusyairi An-Naisaburi fi sahih haihima ing dalam kitab sahih karone Imam Bukhari wa Abdul Husain. Sahabat Khalil Studio yang dirahmati Allah, orang yang membaca Al-Qur'an bahwa ya ta'u fihi, sementara ia masih belepotan, masih kesulitan, masih terbata-bata di dalam membaca dan melafadzkan ayat-ayat Allah, bahwa alaisyakun, dan di dalam psikologisnya ia merasa berat, merasa susah payah, lahu ajroni, maka baginya 2 pahala. Sahabat Khalil Studio yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, bagi Anda yang masih merasa berat, masih merasa kesulitan melafadzkan ayat Al-Quran dari faktor apapun, entah faktor Anda itu masih belajar, atau faktor mu'alaf, atau faktor bapak-bapak, ibu-ibu yang ditinggikan derajatnya oleh Allah di usia senja mau membaca Al-Quran namun masih belum benar, jangan rendah diri, jangan rendah hati, teruslah membaca, karena Anda akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala Anda membaca Al-Quran. Untuk pahala yang kedua, pahala susah payah, atau orang Jawa bilang ganjarane rekoso. Wa an Abi Musa al-Asy'ari lan den riwayatake saking Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Musa al-Asy'ari den riwayatake apa qala dawuh qala ngendika sapa Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari ngendika qala Rasulullah ing lafaz qala Rasulullah. Kala wis ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngendika masalul mukmini ing lafat masalul mukmini ila akhirih. Masalul mukmini utawi perumpamaane utawi sepadane wong mukmin alladzi hiya al mukmin yaqra'u kang gelem maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku masalul utrujati ngumpamani jeruk keprok rihu hakang utawi ambune alladzi ambune utrujah iku thayyibun wangi wa ta'muha utawi rasane utrujah iku thayyibun enak wa masalul mukmini utawi sepadane wong mukmin alladzi hiya al mukmin
layak rok kang ora maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku masalu tamroti ngumpamane kurma lari hakang ora ana jenise ambu iku maujud laha kedue tamroh wa ta'muha utawi rasane tamroh iku hulwun manis. Sahabat Khauli Studio yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin, ini perumpamaan dari Rasulullah. Orang mukmin, orang yang dalam hatinya masih memiliki rasa iman, itu ada dua. Yang pertama, orang mukmin yang mau membaca Al-Quran. Ini diumpamakan oleh Rasulullah seperti jeruk, baunya wangi, rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran, itu oleh Rasulullah diumpamakan seperti kurma, tidak memiliki bau, namun rasanya manis. Wa masalul munafiki utawi sepadane wong munafik, alladzi hiya al munafiki yaqra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku masalur raihanati ngumpamani kembang rihuha kang utawi ambune raihanah iku thayyibun wangi wa ta'muha utawi rasane raihanah iku murrun pahit wa masalul munafiki utawi sepadane wong munafik alladzi hiya al munafik layak ra'u kang ora maca sapa al munafik Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku kamasalil hanzolati kaya ngumpamani brotowali handolah brotowali laisa kang ora ana laha kedue handolah apa rihon laisa kang ora ana iku laha kedue handolah apa rihon ambu wa ta'muha utawi rasane handolah iku murun pahit rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Sahabat Khauli Studio yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bagi orang munafik, orang yang di dalam hatinya tidak memiliki rasa iman. Orang munafik itu juga ada dua. Yang pertama, orang munafik yang mau membaca Al-Quran, itu diibaratkan seperti bunga, baunya wangi namun rasanya pahit. Untuk orang munafik yang kedua, orang munafik yang tidak mau sama sekali membaca Al-Quran, itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan seperti brotowali, tidak memiliki bau, namun rasanya pahit. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian tadi pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi